Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga pana, gibati ko ang kasakit ug ang tumang kauhan. Bisan pa man may nagpagiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasig ning tanan, kasakit wala sapayan kay kinabuhi maoy ibugti. Kang Jesus na tingubang pagtuong dili mo lubag, kay ikaw man ang Diyos na sa panahon ko maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalakong misalit kanimo maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban, may higayon nga mapalong ang suka kung ikuptan. Bisan lisod kining panaw nga atong giapilay, apan ang mulahot ay sa lumba maoy magmadaogon kung ang Ginoo ang atong sundon. Kang Jesus na tingubang pagtuong dili mo lubag, kay ikaw man ang Diyos na sa panahon ko maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalako isalig kanimo maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Isulub ang hinagiban sa pagkamataro, ug itugyan ang tanang mga kaluyahon. Kang Jesus nga tingubang pagtuong dili mo lubag, kay ikaw man ang Diyos na sa panahon ko maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalako isalig kanimo maoy paglaom ang kinabuhi nga kay Jesus na tingubang pagtuong dili mo lubag, kay ikaw man ang Diyos na sa panahon ko maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalako isalig kanimo
kung langit na ang maangkon. Di madugay, madawat na ang kinabuhi nga dayon. Magdahulat ako sa pagbalik mo, nang ando'y kinikalam mo, sa langit makamuyo gayon ako. Manauman, bagong syudad, puloy anan sa balaan. Mo singgit nga, ani-ana, ang Diyos nga sa krus gilansan. Magkahulat ako sa pagbalik mo, nang ando'y kinikalam ko, sa langit makapuyo gayon ako. Maabli na ang langit, ani-ana ang Diyos, musugat na unya kita. Magkahulat ako sa pagbalik mo, nang ando'y kinikalam ko, sa langit makamuyo gayon. Magkahulat ako sa pagbalik mo, nang ando'y kinikalam ko, sa langit makamuyo gayon ako. Nang ando'y kinikalam ko, sa langit makapuyo gayon ako. So ang tanan namong ginakanta, tanang compose ni Kuya Joel. Ang tanan ninyong nadunggan nga mga accompaniments, gi-arrange ni Kuya Joel. Kato tanang nadunggan ninyo sugod ka kanyang buntag, si Kuya Joel gahimo atong accompaniment. So we hope and pray that you would find inspiration and somehow strengthen our faith through the music that we'll be singing this afternoon. Ngano kaha, kanunay kita nga makulangan. Gusto na tuwa ang punon ang tanang mga butang. Apan sa ulahi kini pulos kakawangan. Ang kakapoy lang ang atong matagang taman. Nagatawan siya sa mga ikapuyan. Buhatagan sa hinggit nga kapahulayan. Sa mataganaw siya maminaw sa imong suliran.
nagatindog siya karon sa imong puntahan. Abli na nakatuktok siya karon sa dugan mo. Gusto siya nga mo gayon ang gugma niya, kani mo maoy mo gahon. Makita na unya si Jesus sa imo gahon. Pagkasakit kunang tanan mahimong kawan, ug ang daghang panahon kanunay tapusikan. Murag lihan mo ang kasing-kasing siya musunod, ug makiuban siya kanimo hangtod sa tuktok siya karon sa dugan mo. Gusto siya nga mo gayon ang gugma niya, kanimo maoy mo gahon. Makita na unya si Jesus sa imo gahon. Abli na nakatuktok siya karon sa dugan mo. Gusto siya nga mo gayon ang gugma niya, kanimo maoy mo gahon. Makita na unya si Jesus sa imo gahon. Ang gugma niya, kanimo maoy mo gahon. Makita na unya si Jesus sa imo gahon. That was Ablihin na, mga kaigsunan. Our next song is entitled Ako Unta Ngayon sa Cross. Kinsa man kaha ang kasumbungan ko, nakasaligan ug kanako makapasaylo. Ang kabugaton nga gihambin ko, ug nangitag kapahulayan kining kalako. Ug nakita ko ang krus ug ang iyang pag-antos, gibuhat niya ang tanan, naroon ako matubos. Unsay ibalos ko sa imong pag-antos, ang pagatubang kanimo dilit ako. Ako unta ang agayan sa krus, dili matong karang imong paghigugma, ang kamatayon mo sa krus.
Ako unta amin anto. Way makalabaw sa tugma ni Jesus. Ang akong pagkamatarong dili magpulos. Sa panahon sa akong pagtawid, sa walay pagduha-duha siya magatubag. Pasunod ko siya sa akong kasing-kasing. Kung magahari ni panahong nahabili, Kung sa ibanos ko sa imong pag-antos, ang pag-atubang kay nimo dili tapos. Imbis na kutan ang angayan sa krus, Dili matugkad ang imong paghigugma, ang kamatayon mo sa krus. Ako unta amin sa ibanos ko sa imong pag-antos, ang pag-atubang kanimo dili tapos. imbis na kutan ang angayan sa krus, Dili matugkad ang imong paghigugma, ang kamatayon mo sa krus. Ako unta amin anto. ang kamatayon mo sa krus. Ako unta ang Amin anto. That was ang ako unta ngayon sa cross. For our last song, Ayaw Kabalaka. Ayaw kabalaka sa imong ugma, tungod kay si Jesus man nag-andam sa atong puloy-anan salig sa saan. Saan nga dili mo luban, tanan kong pangandoy sa kinabuhi. Ang hingpit nga kaluwasan nga maoy gihandom sa tanan, ayaw ug kusiki kining panahon sa pagpili. Sa adlaw sa iyang paghukom, bisan kinsa ka man kini imo nga tubangon. Sa iyang paghukom, kita mo singgit ka ang balos makatarunganon salig sa saan. Ayaw pagbulag bisan sa kalisod ang pinganong andamo ng kalag matuod ang saan. Saan nga dili mo lubang. Paghukom, bisan kinsa ka man kini imo nga tubangon. Sa adlaw sa iyang paghukom, kita mo singgit na ang balos makatarungan.
pagsasaad, ayaw pagbulag, bisan sa kalisod ang pinganong anda mo ng kalak, matuod ang saad, saad nga dili mo lupan, saad nga dili mo lupan. Ako daw una mo istorya mga kaigsunan. Mag-promotion na lang ko. Basta ka nang mag-promotion kay nanay pangayoon. Joke lang. Mahadlok ni sila mga yung nana. Karaan ni among promotion balik-balik ni pero lahi naman po ni nga kuan ron. Lahi nga audience, no? So ang among grupo gitawag og Leviticus Singers. So walay sumpay, Leviticus Singers ra. Ang amo ang pag-ila sa among kaugalingon, amo ang gihuna-huna nga kami tong mga gasunod sa mga descendants mi sa ni Levites, sana? Oh, ni Levi. Mga Levites mi, mga tinugyanan sa templo. Atik-atik ra man ila ha. Pero amo anang gusto kinabuhian mga kaigsuonan. Kay kung magserbisyo ta sa Ginoo no, usbo na to ang ato ang kinaiya. Ihaom na to sa kung unsa moy angayan nga kinabuhian isip Adventista, karakter sa nilihukan, sa sinuotan, no? Maski sa inistoryahan nga maila ta nga Adventista ta, no? Na malumay pero manumbag. No? Sakto ba? So, mayong hapon pag-usap mga kaigsuonan, kami sa grupo among himo gyud ni namong commitment nga mag-alagad pinaagi sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa amoa. Mounang musika. Amo kining giya sa pagsangyaw sa maayong balita kay tamimi manggug kaayo ta og ganang magpitan akong kauban na makigdebate pa lang na akong kauban sa opisina nya ako alang-alang ra ako ang kahibalo sa doktrina. Kanta-kantahan na lang nato. Mura bag akong igagaw. Awayon siya siyang asawa, maggitara-gitara siya. Magkanta-kanta siya og kanang religious songs. Niyon ko niya, gaw kadugayan gaw naragyoy panahon. Nga kanay imong gitara ibunal sa imong ulo sa imong asawa. Pero wala pa jud na nahitabo mga kaigsuonan kay malukmay man ang kasing-kasing sa asawa kay religious song may gikanta magyaw-yaw pa day ka, no? No, mao nay kanang kuan amo ang kuan kay dili kay mi maayo mga istorya. Dili pod mi wa pod mi nag-ingon nga maayo mi manganta. Pero mao ra jud ni amo ang talento wa nay lain, maay na lang ni kaysa wala, no? So, ang amo lang ma-share na mo ang message sa music, no? Igo na. Di ba mabati ba ninyo mga kaigsuonan ang mensahe sa awit, no? Hindot, di ba? So grabe nga panalangin. So unsa din ning amo ang gitawag nga music ministry wala man na sa Adventista. Na din ha. Himo-himo ra man nila. No? Ano ba? Di ba wala ang departamento sa SDA, Education, Health kanang sa mga medical na to no natay kaugalingong kaning hospital naay eskwelahan. Oh, dinon sa pana naay patikan kitong sa print house na to, no? Oh, literature. Unsa pa na lain? Women's. Pero kanang say music ministry pataka ron sila eh. Pero kani amo na lang among kuan sa among kaugalingon kay di man mi mabilong sa uban. So mo na amo music ministry. So unsa nang music ministry? Ang music ministry dili lang pag-awit usa kini ka pamaagi sa pag-alagad, pagpasidungog sa Ginoo ug pagpukaw sa kasing-kasing sa mga katawhan ug sa mga kaigsunan. Actually,
Makita, ambot lang kinsay ga-follow sa amo sa Facebook. Palihog mig follow. Kung kinsay ga-follow sa Facebook sa amo makita ninyo nga daghan ang amo ang followers ubay-ubay ra pud biya. Mga 15,000 among followers karon. Oh, wow. So, pero wala na siya earnings. Mga kaigsunan basig og lain ninyo una balag grabe dato na kini sila ba. No? Kada post daghan king dollars. In taon dili kapalit og isa kilong bugas sa isa ka bulan nga earnings. No? Dayon ang amo ang Facebook page gidedikar na mo na sa ministry. So, kung naka-follow mo, daghan dito og recordings, pwede niyo i-share para mas layo pa ang maabtan sa mensahe. Kay ang mensahe sa awit mga kaigsunan, walay pultahan o walay bintana nga ilamba. Mutuhop na sa kasing-kasing kung kinsay makadungog ni ana mga kaigsunan. Dili kay preha nang magdadala ka sa imuhang Biblia, din manukto ka, ay malambahan ka, may lang og di kay pagukod sa iro. No? Labaw na kaning ako ang mga kasagarang ma-encounter, makahinabi kaning mga head of office sa munisipyo, mga dagko nga opisyale sa gobyerno. Ambot lang og naabay makikiistorya ana nila og bahay Ginoo. Wala dili na importante sa ilaha kasagaran. Ang importante nila kwarta, posisyon, impluwensya. Kinsay kuan unsaon pagplastar para kanang sa sunod eleksyon, daog na puta. No, ingon na ang kanang kuan kasagaran sa ato ang mahinabi. Unsaon nato na sila pag kuan be? Nya mahimo nang kuan nako, mahimo nang utang nako sa Ginoo kay di wa ko nakaistorya. Unya kay apiki pud ako kahibalo sa kuan kaning doktrina. Kinsa may maayo kay doktrina dere be? Akong kauban maayo man kay sa ilang doktrina, dili ko makikistorya. Kay kada bitang kuan unsa kanang ilang simbahan? Kada bitang church in Imelda, church in kuan. Maayo. Kristo. Maayo man kay sila mga kay ang akong kauban kay mura magpastor pud sa ilaha. Kundi gyud ni matabang gyud kay mag-iskot siya og kanang mga purgatorio. Apiki ko ani. Arion na kay pagpasahon magsakay siya sa sakyanan ay pasahon sa ko ang amo ang kanta. Bahala na ka din ha. Madutlan na lang kadugayan. No? Naingon na nga kuan mo ni amo ang gitawag og music ministry mga kaigsuonan. Ang balang espiritu nay bahala, no? Pamahala na lang ni amo sama sa mga Levita sa Biblia, gikasaligan sila sa templo aron sa pagdala sa mga awit, sa pagdaig ug pagpasalamat sa Dios. So makita nato na sa 1 Kronikas 23:5. So unsa man day katuyuan namo anong sigan mi anong naabot man mi diri, anong kanta-kanta man mi, pwede man kamuray mo kanta. No? Maayo kay mangantay niyo mga batanon. Nindot kay mga tingog. Tinuod, maayo sila mga tingog. Mao nang kinahanglan nato sila i-nurture. Ayun sila pasagdahi. Kung unsay ilahang talent suportahin ninyo. Kay tinuod. Kay kung dili nato na sila suportahan, moadto na sila sa gawas. Kung dili na sila makabati nga parte sila diri sa community ninyo diri sa simbahan, mugawas na sila. Dito na sila mangita og ilahang kanang mga brothers. So kabalo naman taon sa dautan ang kalibutan karon. So daghang tentasyon dito. Suportahin ninyo ninyong mga batanon nga na incline sa music. Magamit ninyo ni sila sa pagministeryo ninyo, di ba? Lahi gyud og naay mangantahay during mga wali ninyo mga kaigsunan. So una namong katuyuan is ang kaning pagpadasig. No? Pinaagi sa mga awit nga may espirituhanong mensahe among tumong nga mapalig-on ang pagtuo sa mga tumutuo ug sa mga dili tumutuo mga kaigsunan, makabig nato, mapaduol nato sila sa tiilan sa Ginoo. Ikaduha, makapahinungod mi. Among talento, among gibalik sa Ginoo isip pasalamat sa ihang gugma. So nagkadaiya mi og kuan gitrabahuan, lain-lain mi nga na-involve nga mga sikay-sikay sa tibok semana mga kaigsunan, pero pagka Sabado para makapasalamat mi sa Ginoo mao ni amo ang ginahimo, magkanta, amo ang pahinungod. Ug ikatulo is ang pagpahat sa paglaom mga kaigsunan. Ang among mga awit nagdala og paglaom alang sa mga nagkinahanglan og kalinaw og kalig-on. So unsa day epekto day sa music sa mga maminaw mga kaigsunan, dili lang kamo
Kasagaran magudaghan kayo maila nga naminaw sila dayon ganahan sila sa music sa Leviticus. Daghan kayong dili Adventista. Munang maulaw mi nga machismis mi nga nag-away. Unya madunggan nila nga mga Adventista nag-away. Bati kayo. Munang dili mi unta maglikay mi. Mabalaw mi og likay-likay. Kay bati kayo nga moy madunggan nila imbes nga makakabitan nila kita na hinuoy katawaan. No? Na ako yung eksperyensya diha sa Talusan na assign ko. Ang amuang kauban nga mag-practice kay si Kuya Joel may writer sa Talusan Hymn. Kung makadungog mo sa Talusan Hymn ug sa Ulutangga Hymn, si Kuya Joel ang writer ana, songwriter ug ang composer. Dito may nag-practice mi sa Talusan ana tong kanang next sa head of office. Ikaw da si Sir Joel? Ganahan kay ko sa imong kanta. Pero kuanto? Diehard kay ko nga Katolik. Maadto na to sa ilhang balay. Dili ka talambahan. Pasudlon ka ta kay magkikigistorya ta bahin sa Ginoo dili mga kaigsuonan. Pero panalangin kaayo nga naa ang musika. Kay walay pultahan nga dili maabre, di ba? Mga kaigsuonan. So gihangyo namo kamo, amo ang pagtawag is among panawagan karon is suporta. Diri na. Kulbaan na ni sila. Saan po ning suporta? Suporta naman po ni. No, suportaan nato ang Harvest Caravan 2025. Mo ni amo ang kabantay mo sa among posting na ay Harvest 2025. So 1 year evangelism strategy, no? So mo na amo ang kanang mura og kaning kuan karon, kanang amo ang gisuportahan nga programa sa ato ang pundok. Oh, sa mission, sa union. Bisan asa mi maabot, gusto mi nga makatabang sa buhat sa Ginoo. Pinaagi ani kani manganta mi. So baskig dili ganahan gani maminaw ang kaisunan. Baga kay mignaong. Kami magbuot mo anha mi yun mo anha mi dinha. Mo anha mi dinha sa inyong kuan igsuon. Sa inyong simbahan, no? So ang amo alang is gihangyo namo kamo nga suportahan ang music ministry pinaagi sa pagampo, pagdapit sa uban nga maminaw ug pagtan-aw ug pagsubaybay sa among mga video sa YouTube ug sa Facebook page. Kana lang. Dako nagyo kay nang tabang kanang ma-share ninyo sa group sa lain nga kaning kuan na lain makapamati. So dako kay na siyang tabang sa pagmensahe. Ang gasa sa musika himuon nato kini nga halad sa Ginoo. Dili kini kinahanglan nga perpekto. Apiki man migtingog. Igo-igo ra gani mga kanta. Basta tinud-anay ug gikan sa kasing-kasing mga kaigsuonan. So ang Leviticus singers nagtuo nga ang musika usa ka buhi nga pagampo ug pinaagi niini gusto namo nga dal-on ang mga tawo ang tanan natong mga kaigsuonan nga mas mahimong duol sa Ginoo. Ang among gasa among gigamit alang sa pagpamatuod nga ang pag-alagad mahimong musika nga magakabildo sa langit ug sa yuta mga kaigsuonan. Maayong hapon. This will be our second set. First song is Ang Kadaugan, second is Ang Kalipay ning Dughan ko, dayon ang third song is Di na Madugay. So basin mo yun mo nga katugo naman may kadugayan ani ilahang kanta kay puro man melo. Dili namin mga upbeat gamay kay para di mo kayo katugon. So kada tulo ka kanta nay upbeat nga isa. Okay para dili kay mo katugon. Basig maghagok na niya ba. Ang kadaugan nga naangkon ko sukat nga si Kristo Jesus ang mitubos sa kinabuhi kong kabos karon na pag-uman ang kasing-kasing ko karon nabulahan ug nawata ang mga kawi kong ada
kalibutan. Bisan kung ang uban mo tamay man, di ang panumbalingon padayon na. Ang tuyo ug tumong ang langit man, padayon kay ang Diyos nagatiman. Ang kakahapon ko nga naghatod ka na ko sa kagawasan, pagkatahong sayano ko nga sugilanon ang kinabuhi ko, nga iyan na gayud karon sa Ginoo nga naglukat kanato nga iyang mga anak. Bisan kung ang uban mo tamay man, di lang panumbalingon padayon lang. Ang tuyo ug tumong ang langit man, padayon kay ang Diyos nagatiman. Bisan unya sa kamatayon, kita dunay paglaon. Ang kinabuhi nga dayon, gihandom ko sa dugay panahon. Bisan kung ang uban mo tamay man, di lang panumbalingon padayon lang. Ang tuyo ug tumong ang langit man, padayon kay ang Diyos nagatiman. Padayon kay ang Diyos nagatiman. Padayon kay ang Diyos nagatiman. Sayod man ang Diyos sa kinabuhi ko, pulong buhat kasing-kasing o pagtuo. Walay butang nga kaniya ako matago, sa magbubuhat o manluluwas o Diyos nga dako. Kanunay kong awito na iyang gugma, ang dili mausad niya nga pagamuma. Bisan ako dili tako sa iyang pagpangga, apan siya dili mo tulog nga ako mawala. Bisan maluya man ako sa adlaw nga malisod, ikaw o Diyos kanunay ka nako maghatag og pusod. Ang naghari ning tanla paghandog
paghandom kanimo ug ang kalipay ning dughang awiton ko. Sakiton man kita dili igsabayan, kay nasayo ng Diyos diha sa unahan, na may kalipay paghuman sa kalisdanan. Ug makaambit sa kinabuhi way katapusan, bisan maluya man ako sa adlaw nga malisod. Ikaw o Diyos kanunay ka nako naghatag og kusog. Ang naghari ning talang paghandom kanimo ug ang kalipay ning dughang awiton ko. Bisan maluya man ako sa adlaw nga malisod, ikaw o Diyos kanunay ka nako naghatag og kusog. Ang naghari ning talang paghandom kanimo ug ang kalipay ning dughang awiton ko. Ang naghari ning talang paghandom kanimo ug ang kalipay ning dughang awiton ko. Ug ang kalipay ning dughang awiton ko. This will be our last song for the second set. Sa to'y kabalo sa kanta, pwede mo join. Di na madugay si Jesus mubalik na, kung hapit na sa unang panahon, daon sa pakahakaron. Sa katapusan kita makapabuhay, ang paglahutay natin Ginoo, kini maoy suko. Karon atong gikinahanglan pagbugo sa ulahin nga ulan, aron kita makalahutay sa ulahin nga pagsulay, sa ulahin nga pagsulay, saliglang, saliglang sa mga saad ni Jesus, saad ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hatagan sa ilang balon. Tanaw lang, tanaw lang, mga butang nga langit no, butang nga langit no, aron sa ato nga paglahutay, mahimo nga sa'yo. Karon atong gikinahanglan
nahaklan pagbubo sa ulahin nga ulan aron kita makalahutan sa ulahin nga pagsulan Sa ulahin nga pagsulan saliglang Saliglang sa mga saad ni Jesus Sa ni Jesus ang adunan ug ang kabus hatagan sa ilang palo tanaw lang Tanaw lang mga butang nga langit no butang nga langit no aron sa ato nga paglahutay mahimo nga sayo aron sa ato nga paglahutay mahimo nga sayo. Tugti ko nga isaysay ang kalipay sa pamasin nga kini makapahubay sa mga kasing-kasing nga puno sa pagmahal ug sa mga pagbatita nga di angay Hulmon ko pag-usapang ni dulungon mo o gambitan ka ang hulong sa Ginoo wanay lunas sa kasing-kasing ng mga pagduha-duha inibahan di nga angan nga kuptan ta dili matugara kalipay nga gibati ko bisan sa kalisod sa panahon buhi ako sa gumamo Diyos ituo man ako kay wala na'y laing ngalan nga isinggit ko walay makasaysay sa kong mga gihatag niya alang kanimo kana kong makasasala paningkamunan tang makalahutay pa ug sa matag adlaw tuig anaas siya ang biling sa butang tanga na ako hindi makalipay sa kinabuhi kakaroon hindi mahanaw raon yan inigabot sa panahon kung dili na tumadala sa kamatayon dili matugkara kalipay nga gibati ko
bituo man ako. Kay wala na'y laing ngalan nga isinggit ko. Walay makasaysay sa kong mga ihatag niya. Alam kanimo kana kung makasasala. Paningkamutan tang makalahot ay pa. Kung sa matagalaw tuuhin anaas siya. Paningkamutan tang makalahot ay pa. Kung sa matagalaw tuuhin anaas siya. Kay wala na'y laing ngalan niya isinggit ang sugo mo, higugmaon ko. Pasaylo ang ihatag sa mga igsuon ko. Buhaton ko ang ipabuhat mo. Ikaw lang ugway lain pa sa kinabuhi ko. Itugyan ko, O Diyos, nanako karon ug musilbi ubos sa gahong mong langit nun. O Diyos, ikaw lamang ang sundon ko. Himo ang takos pagatawgon nga anak mo. Hugasi ako sa mga sala ko. Higugmaon ko ikaw akong Ginoo. Ang sugo mo, igugmaon ko. Pasaylo ang ihatag sa mga igsuon ko. Buhaton ko ang ipabuhat mo. Ikaw lang ugway lain pa sa kinabuhi ko. Busa karon, O Diyos, himo akong imong sulugon. Magatabang sa akong igsuon. O Diyos, ikaw lamang ang sundon ko. Himo ang takos pagatawgon nga anak mo. Hugasi ako sa mga sala ko. Higugmaon ko ikaw akong Ginoo.
akong Ginoo. Dunay magbalantay mga igsoon. Sa sinugdan ang paglaom, gitabunan sa baga nga dako. Ang kalag mo maalaot, ug ang Diyos dili gayud mo tugon. Ug mianhi ang Ginoo alang sa mga dunay pagtuo. Ug natuman ang gisaan, kalawasan nga way bayad. Kung palabihon mo lamang ang matuon kaysa kulang. Paniguro sa pagpili, kamatayon ba o kinabuhi? Dunay magbalantay sa tanang nagampog kanunay, magpalig-on sa pagtuo, samtang nagpaabot sa Ginoo. Samtang ilabanan ni Jesus ang atong pangalan, walay angay kabalakan, kay ang Espiritu sa Diyos nagauban. Magpadayon sa pagpanaw, kay ang Diyos ka nato nagatanaw. Sa gabi o sa adlaw, bisan sa kainit o katugnaw. Ug makita ang utlanan sa gipangandoy nga kinutuban. Ang biglisir sa kahayan, ni anak kita sa yutang saan. Pagkanindot nga handumon, kung ang langit na maangkon, apan atong pailuban, kay ni apa kita sa kalibutan. Dunay magbalantay sa tanang nagampog kanunay, magpalig-on sa pagtuo, samtang nagpaabot sa Ginoo. Samtang ilabanan ni Jesus ang atong pangalan, walay angay kabalakan, kay ang Espiritu sa Diyos nagauban. Dunay magbalantay sa tanang nagampog kanunay, magpalig-on sa pagtuo, samtang nagpaabot sa Ginoo. Samtang ilabanan ni Jesus ang atong pangalan, walay agay kabalakan, kay ang Espiritu sa Diyos nagauban. Walay agay kabalakan, kay ang Espiritu sa Diyos nagauban. Kay ang Espiritu sa Diyos nagauban. Manghapon ka natong tanan makaigsunan. Manghapon din ang tanan. Kana. Ako dahil si Tris Jade Suwan. Usap po ko ka kaning natakdan ni Kuya Joel ba. Ako po makaigsunan. Usap po ko ka gitarist. Pianist po ko makaigsunan. Then, tungod ako sa impluensya ni Kuya Joel, nahimo po ko nga
kanang composer pod makaigsunan, naka-compose po ko makaigsunan pero tulo English, pero usa yun to siya ka kanabitong giya sa pinagi aning music ministry makaigsunan nga unsaon paghimo sa music natakdan jud niya makaigsunan. Dako kaya ko ang pasalamat sa Ginoo no nga na part po ko sa grupo. Sa wala pa mi kuan itong 2019 makaigsunan, sa wala pa mi na member ni sa akong igagaw ni Brother Judy Lloyd. Kanang nag-select og mga grupo ba. By sila po sa Pikas, nag-select po sila kinsa grupo din si Kuya Joel. Gihadjud man gigahinan kami daw sa mga igagaw. So kato practice jud ayo makaigsunan. Ya, lahi man gud sa una makaigsunan ang mga practice kay gitar man to, gitar jud ana. Well nga magitar-gitar po na si Kuya Joel, pag uli sa balay na, masulod na sa una-una, ako na siyang siprahan og ayo iyang mga kanta makaigsunan. Muna ako ang hobby po makaigsunan nga sigo, gitar-gitar sa iyang mga compose makaigsunan. Hantod nga, memorize na ako say, ako'y magkuting-kuting sa iyang mga compose makaigsunan. Then, diha makaigsunan, ako kung ipakuan na mo ang kuano, kaning sa mo ang pagministeryo sa mo ang music ministry. Usa kay ni nga kapadasig po na ako makaigsunan, labi na sa pamilya. Kani bitong pagsayo og mata, pagsayo og kaning modyo na kaysa mo adugay kay mi tanan sa mo mga mata. Kanang kuan na jud punto-punto na jud, wala 7:50 kanang usa na lang ka minuto ting ligo na din duty na ana. Pero kaning sa music ministry makaigsunan, mata ka alas 5. Then pagkahuman, paitan, for example, nani, sayo kay may ganina, kay apil magud may sa kaning Chief G Ministry, bitaw kadungog na mo anak makaigsunan sa Facebook. Kadlawon sa alas 4 na, so makamata mi og sayo makaigsunan. Kay kami mo ipakantahon, pa-special song, puli-puli mi, suki mi dito makaigsunan. Then samot na sa Sabado, pag samot na nga nami adtuan makaigsunan, sayo kayo sa katanan. Magkuha nami kami ni Kuya Joel kay silingan man mi. Mag-atang nami dito rural or unsa man na diya, magsakay mi sa mga sakyanan makaigsunan kay para makaabot jud mi ani nga lugar. Praise God makaigsunan nga sayo kayo. Na utro na jud ang kuan sa una nga panahon. Dili kanang mo adto sa church. Dugay kay mga adto makaigsunan. Pero kani bitong sa music ministry ta, dapat kay sa amuha man gud dito sa church. Kuan ko primero sa una is kuan ko kanang superintendent. Natunong man na makaigsunan nga daghatagan ako part sa usa ka semana, pag-abot dito wa man naabot alas 8 na napadyo bisita. Nan ka makaigsunan nga naka-experience diha makaigsunan nga ikaw mo'y nag-ampo, ikaw kanang opening prayer, ikaw pa dyan ng opening song. Pagkahuman, ikaw nagbasa sa gasita. Then pagkahuman, ikaw ni special song, ning hawa lang ko kadali, ninaog ko, ikuha na ko ang Bible, kaya ako day mo'y kanang promotional. Kisa nakatesting nga na makaigsunan, kay wala, kay sa among grupo, puro ba mga kuan ba, kanang lagyo kayo, natunong nga kanang wala sila tanan, amuha man good nga care group. Ang ngalan mo to sa among care group, Solomon, man to? Si Solomon, usam na si Solomon. Hari. Oh. Dito natistingan ako ang kuan mga kaigsunan. Tingala gud sila nga igor ako ning ganaog kay kuha na ko ang abinog kisa ang kuan mag promotional talk. Kuha na ko ako ang buhat-buhat na lang kay naman ta may gi-assign wa man naabot. So muna makaigsunan na ako po na promotional talk. Liman ka makaigsunan, inana ka dasig ang gihatag sa ko makaigsunan. Dili blalim. Kanta ka muampo. Oh. Sa una man gud makaigsunan, kaila jud ni si Pastor Jake. Kaila kauban jud nako siya sa una sa Sikayna district pa man na ako mo'y kanang leader sa mga youth didto makaigsunan. Ako pong misis, diha po na ako nakita makaigsunan. Praise God. Kani bitang, dahil man ko makaigsunan, hilig ko ka ng mga instrumental ba?
Hilig po ko drawing. Then ambot po to nga tayo makaigsunan nga simba siya bitaw. Nya ako man mo kanang kanang superintendent. Nya iway leader pa jud ko. Wala po ko nga dugay na siya kasimba dito pero katura po siya nga time na ko nakitaan. Labi ka no? Nya paghuman makaigsunan kay abot siya dito. Wa man jud ko lain nga giduol, siya man jud. Di pa mo kapila jud ko na murag na lawat per set to, mo na makisunan. Pagkahuman kay ato lang ilagun para makuan ba ma-introduce ako ang kong pamilya ba. Nya mo na to makaigsunan na sigulanon, nangutana ko saya. Ko taga-asa di ka sister. Lain man akong kani ako ang partner ana siya nga dugay ra man ko diri ka simba. Kung alam mo ba? Then nabisi man ko to kasi kung pangita sa katunay mga hatagag part. Pagkahuman utro na pud makaigsunan. Balik na pud go sure jud ka sister nga kun karon ulit ko kita nimo. Mo din to makaigsunan ang sigulanon. Nagkamit mi sa akong misis. Hantod katong 2019 minyo may makaigsunan. Mo to nga time makaigsunan nga gitawag mi ni Kuya Joel. Then mo na to nga time nga murag ni kusog ning kuan na ba murag na ilado na jud ang Leviticus singers kami ni Brother Judy Lloyd pod apil-apil mi diha sa ZPM nganta mi primero then gi-invite mi sa katong Leo Postigo then sa Mulavi then Diplahan pero katong mga kaigsunan wala dili ang akong una-una magudad to ba kanang sana una-una nako sa una manggod nga kanang murag wala lang. Pagkaabot sa pandemic makaigsunan, kanang muna man gusto nga time nga katoy itong kusog na jud kayo ang kaning kuan sa Hope Channel nga kanang mag-recording. Mo ana man to 2020 man to. Katupod nga time nga nanganak pud akong misis nga bago pang nanganak ang misis, wa poy mo bantay niya makaigsunan. Mutong sa recording makaigsunan, wala jud may ka-appeal din ako poy gagaw ni transfer pud sila sa Malanggas. Wala jud may ka-appeal sa recording makaigsunan. So, maski pag kanang wala may ka-appeal adto, mo nang nailado jud kasi lang Kuya Joel jud may nailado sa kanang sa YouTube. Nga pero kami duha sa mga gagaw kasi gyapon mig kanta sa ilang mga kuan. Ako si Prasipra gyapon ko sa iyang mga kanta ni Kuya Joel. Kung sa iyang mga bag-o niya hantod nakadaghan na ilang kanta. Way back karon nga tuig makaigsunan naton January to no. Ngayam katong nadto na lagi nga na-separate na ang grupo. Gitawag mi ni Kuya Joel. Ang iyaha jung ang amuan duha sa kong igagaw walay pagduha-duha. Ingon ra jud po ko nga. Yanar po ko gidol ko ni Kuya Joel nga baik tagkanta Jid. Ano ko? Sige ya. Sa practice ta. Then mo to gignan po din niya ako igagaw. Siya ako po din igagaw di ay nga si Brother Judy Lloyd. Wa po day pagduha-duha makaigsunan no. Muna karon sa amo ang grupo makaigsunan inani amo ang pagka-dasig. Every time nga mag-practice makaigsunan sa usa ka semana, layo man jud kini si Brother Judy Lloyd gikan dire. Sa una CI pa to siya, mas dool pa siya. Pero karon sa Imelda na siya, mo-travel pa siya didto, muli na siya galas 10. Abot siya didto sa ila alas 11 na kapin, dias ka Malanggas. So inaana ka kuan na mo ang kuan makaigsunan ang gahom sa music ministry nga nagipahat na mo diha kaninyo. Amen makaigsunan nga dili lalim. Limang ka ang na-compose ni Kuya Joel karon, ang amuang natun-an siguro na mga 58. Pero ang na-compose niya 90. 90 na jud tanan ang iya na-compose makaigsunan. Inana mo nang gusto jud namo nga nakaanhi mi kanang usa ka church or usa ka venue, gusto namo mapahat namo ning mga kanta makaigsunan. Ayo lang mo paminaw sa mga tingog. Ang paminawon niyo mo mensahe kini nga kani gi-compose ni Kuya jud nga pinaagi sa giunsa ta paglalang sa Ginoo ug gihigugma ug gipakamatian diha sa cross ug mora to. Kanimo lang nagsalig ang akong kalan nangandoy nga dili gayon mahimula
bisan dagmalan man ako sa kapalaran, pagkamatino man ng kanunay kong giatiman. Way laing Dios nga akong gialagaran, ang Dios nga way sinudano, way katapusan. Pagkamulahan ko nga gipili mo, nga makaabit sa kaluwasan, nga siguro kanimo lang matuman kining tanan, kanimo lang ang kangit-ngit mahayagan, kanimo lang matapos ang tanang kasakitan ug mailisan sa kalipay nga di pamahalano nga ang kasakit ni Jesus, alang kanato ng pagkamatay siya sa krus. Nganong usikan pa, nganong talikdan pa ang mga kasyaway ibayad nga matagusan. Ang panahon nga gipoy anta matapos, uban sa suliran ang tanang paggantos. Ato na maanggun ang kinabuhing dayon, ug saway katapusan kini ang atong panulundon. Kanimo lang matuman kining tanan, kanimo lang ang kangit-ngit mahayagan, kanimo lang matapos ang tanang kasakitan ug mailisan sa kalipay nga di matong. Kanimo lang matuman kining tanan, kanimo lang ang kangit-ngit mahayagan, kanimo lang matapos ang tanang kasakitan ug mailisan sa kalipay nga di matungan. Kanimo lang matapos ang tanang kasakitan ug mailisan sa kalipay nga di matungan, di matungan. Kanimo lang. Dili na mausabang panahon,
kausalang mo agi ang karon. Balik ko aron mahimo ang kagahapon, aron mahuli pa na kakulangon. Igo na ang pagpangatarungan ko, natapos na ang iyang sakripisyo. Kulang pa ang akong pagkamataro, si Jesus nagkatawa hangtod karon. Unsaon ko pagsudong ang panghitabo, kung mobalik si Jesus unya wala ako. Kung sa kaluwasan man dili makaangkon, pagkanugon sa tanan nga panahon. Bisan pa sa mga paglapas ko, nagahulat gihapon siya nga mubalik ako. Pagkatahong gayon batiyon nga magpadayon, kung magpabilin sa pagkamati numano. Unsaon ko pagsudong ang panghitabo, kung mubalik si Jesus unya wala ako. Kung sa kaluwasan man dili makaangkon, pagkanugon sa tanan nga panahon. Aniya na karon ang kaluwasan ko, kung mobalik si Jesus daro niya ako. Sa kasiguruhan man ako makaangkon, pagkanugon sa tanan. Aniya na karon ang kaluwasan ko, kung mobalik si Jesus daro niya ako. Sa kasiguruhan man ako makaangkon, pagkabulahan sa tanan nga panahon. Hey! Maghiusa kita sa pagpamalandong, ug ang Espiritu sa Dios atong dapiton, aron ang kalinaw sa kalan atong maangkon, ug magkinabuhi kita nga sulundo. Niining panahon nga kita nagakatigo,
atong ambitan ang iyang mga pulong ug magpadayon sa pag-alagad nga mainito. Ikaw lang ang akong awitan. Ikaw lang akong saligan. Ug muan ikaw sa ikaduha sa lakuan niya na andam na kay dito sa langit maglibay kita ug bisan asa ikaw ako man sa atuan. Niining panahon na kita nagkakatigo, ipahilo na ta ang atong kaugalingon ug atong ambitan ang iyang mga pulong ug magpadayon sa pag-alagad nga mainito. Ikaw lang akong awitan. Ikaw lang akong saligan. Ug muan ikaw sa ikaduha kalakuan niya na andam na kay dito sa langit maglibay kita ug bisan asa ikaw ako man sa atuan. Ikaw lang akong awitan. Ikaw lang akong saligan. Ug muan ikaw sa ikaduha kalakuan niya ng andam na kay dito sa langit maglibay kita ug bisan asa ikaw ako man sa atuan. Ug bisan asa ikaw ako man sa atuan. Ug bisan asa ikaw ako man sa atuan. Pero salamat kayo sa iyong presensya. Naapatay gathering nga dako karong October. That is Zone 5 and Zone 6 gathering. Hopefully naamo o sa matag usa mga kaigsunan atong daigon ang Dios bisan kung magapamauli na ta sa pipila ka mga oras o minuto nga mabilin sa adong papulay, so bisag magbiyahe ta og naan sa panimalay aron madaig pagyud nato ang Ginoo sa kinatibukan sa adlaw nga ipapulay. Welcome, salamat kayo ug ang Dios magapanalangin kanato tan. Sukad ako naghimata sa grasyang wa palandungan, dili sulama kay gipili niya. Sa makadaghang higayon ako nahulog sa sala, apan salamat sa dakong gugma. Bisan mo salo man kahaponon ang among pagdaig, kanimo magpadayon
hangtod sa among mga puloy anan, kanunay nga simbahon ang mahal mong ngalan. Hugtong paglahom among gituuhan, sa agamaton alang sa tanan. Kay gusto na mong ipaambit ang walay hulong nga pag-awit, dili mo ng kanimo magsambit. Samtang ado na pa'y tingo, ugdo na pa'y ibong puso, kining mensahe among ipalano. Bisan mo salo man ang kahaponon, ang among pagdaig kanimo magpadayon. Hangtod sa among mga puloy anan, kanunay nga simbahon ang mahal mong ngalan. Hugtong paglahom among gituuhan, sa agamaton alang sa tanan. Dili palaglag apan makabaton sa kinabuhing dayon. Bisan mo salop man ang kahaponon, ang among pagdaig kanimo magpadayon. Hangtod sa among mga puloy anan, kanunay nga simbahon ang mahal mong ngalan. Hugtong paglahom among gituuhan, sa agamaton alisan mo salo man ang kahaponon, ang among pagdaig kanimo magpadayon. Hangtod sa among mga puloy anan, kanunay nga simbahon ang mahal mong ngalan. Hugtong paglahom among gituuhan, sa agamaton alang sa tanan. Alang sa tanan, alang sa tanan. Kani ato karon ang Diyos maura sa gihapon, ang gugma niya nagpadayon. Bisan kita nagamalapason, ang pagkamatarong ang atong mabuhat sa daghang mga grasya nga atong nadawat. Kay dili ingo ang mga pulong sa pagpasalamat. Salamat, salamat, salamat o Jesus, sa grasyang
salamat, salamat po, Jesus, sa grasyang nadawat, dawat na among pasalamat. Ang Salamat, mabuhat salamat po, Jesus, sa daghang mga grasya nga atong nadawat. dawat na among pasalamat. Salamat, salamat, salamat po, Jesus, sa grasyang nadawat, dawat na among pasalamat. Kay dili mo ang mga pulong sa pagpapasalamat. Salamat. Daghang salamat mga Salamat. igsoon ug maayong hapon.